नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी परिवेषण करिवो आ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 23 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पंचलिंगेश्वर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार पंचम रजनी सुनीति बेणाकंदा बाबर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी नृत्यांग त्रिवेणीश्वर महांगा कटक। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुशगड़िया छताबर भद्रक। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी नीलक बंत भद्रक। आजिर नाटक किए कांदिना हाथ टेक। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मताबाज हाटढी केन्दुझर। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी साहाड़ा शुणी कंटा बणिया करई जाजपुर। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दहपड़ा फुलाड़ी बालेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी गखरा बालीसाई सुनामुही ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक शेष साक्षी चका आखि। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बैपारीगुड़ा गौड़ साही जयपुर कोरापुट। आजिर नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी श्रीलंदी बसंतिया भद्रक रे। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बारहाटीपुरा घटगां केन्दुझर। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी खरियार नुआपड़ा। आजिर नाटक काहाकु कहिबी जीवन गप। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सात भौणी भद्रक रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक बाघ नेई गला दौड़ी आस। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी माँ भाटियाशुणी मकरमेला शालनिया केन्दुझर। आजिर नाटक स्वामी मोर अमानिया ईश्वर। यात्रा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी आंब छेनापति केन्दुझर। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि
ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଚିନ୍ଦା ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଳଘର ଛକ ଜାଲପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାକବରେଇ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କମାରଗଡ଼ିଆ ଜାମଶୁଳି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଲି ଅଳି ବନ୍ଦନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପାରିପଟଳି ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଓଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆମ୍ବସଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଧୁକେଶରୀ ବରପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୋଇଲି ସାହି ସୋଲପଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅଁଳାକୁଳା ମେର୍ଦା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନନ୍ଦୁର ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଟାଙ୍ଗର ବନ୍ତଳା ଉଖୁଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିବନି ଭାଇ ରହିଲା ରାଣ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।